Hey, good morning! No, so for today, maluto kita sin Otoko Beng Bang. Okay? So first I have lots of oil. Then, put the pounded garlic. So masaute lang kita. Saute natin siya, no? And luya. Sibuyas. Okay? So paluwas nung siya ni ay kaluluwa niya. So sa dagupan, meron silang tinatawag na beng-beng. Okay? So baka naman yun or kalabaw na ipiprito nila. So I have here bangus and puso ng saging. Okay? And I have also here sigidillas. Okay? So yan. So put some salt. Diba? Sarap-sarap. Kung mano ron, di ko sumalang ka matimpang sabaw. Perfect. And put some water. For this, 10 years lang. So after 10 years, ayan na, buksan ta. Ayan. Then, ibutang taan to sili. Carry kasi naubusan tayo ng lapel and isalansan ta na ito mga bangus. Ayan ang bangus. Then sunod taan, puso saan saging. Yan, ibutang tayo yung mekos na ito lang intiro. Then, butang tayo ground pepper. Yan. And takpan tayo about a little minutes lang. Then pagkatapos, imudun tayo butang tayo natin sigidillas. In fairness, ayan, may bisita kasi ako. And then splash up patis para to taste. And mekos na ito gihapon. Tadihan ta para mabalance ana ato lasa. Alright, ang talapar. So takpan for a little minute again para malutuan si sigidillas. Buksan ta naman nato luto kay nagluluto kita sinluto. Mekos nato siya, then takpan. Alright, hulat-hulaton ta siya. For about another minute, buksan ta, ayan na. And mekos nato gihapon. Tadihan ta kung effect na. Adadaw, yan kasi Ram sa nato linuto. And may bisita kita nato kapitana si Maria Marites and my mother Belly para magtari sa nato hinimo na Otoko Beng Bang. Ayan, hi, kaway naman kayo dyan, mga visitors, mga taster. Oh yan, masiram ko na sabi ni Mother Belly. And of course, si Kapitana, berda akong pasado sa kaniya effect. O, diba? Mapasok-pasok pa. O, masiram. Eh, nagduwa pa siya. O, diba? Nasiraman. So, maraming salamat sa inyo, mga ka-Jollibit. Magluto na kamo saan ato version saan. Otoko Beng Bang Soup. O, kaway naman ulit. Hello. Thank you for watching. So, magluto na kamo niya na Martes. Bye.